السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم الف سے لے کے یہ تک تمام بیماریوں کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں اور ہومیوپیتھک علاج بھی اس کا بتا رہے ہیں۔ یہ جنرل آگاہی ہے، آپ کو ان علامات کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی علامات کو پہچان کر اپنا ہومیوپیتھک علاج اچھے طریقے سے کروا سکیں۔ جیسا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں گاف سے شروع ہونے والی بیماریوں کے بارے میں۔ گاف سے سب سے پہلے جو ہے وہ گلے کی بیماریوں پہ بات کریں گے۔ گلا اگر پردرد ہو، نگلنے سے درد ہو رہا ہے، بار بار اس کو صاف کرنا پڑ رہا ہے، نائٹرک ایسڈ دی جاتی ہے۔ گلا ہاتھ لگانے سے بھی اگر دکھ رہا ہے آپ کا تو نیکیولم دی جاتی ہے۔ گلے کا کوا مت ورم ہے، بعض دفعہ جو ہمارے گلے کے اندر کوا ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے تو اس کے لیے ایپس دی جاتی ہے۔ گلے کے بائیں طرف کا درد ہے، دکھن ہے، نگلنا مشکل ہو رہا ہے، لیسکس دی جاتی ہے، سپارڈلا دی جاتی ہے، مرکیورس دی جاتی ہے۔ گلے کے دائیں طرف کا اگر درد ہے، دکھن ہے، نگلنا مشکل ہے، بیلاڈونا اور لائکوپوڈیم دی جاتی ہے۔ گلا پر درد ہے، مسلسل نگلتے رہنے کی خواہش ہوتی ہے، ذائقہ میٹھا، بائیں طرف کا درد ہے، سپارڈلا، مرکیورس آیوڈائن دی جاتی ہے۔ گلا بار بار صاف کرنا پڑے، ایلومینا، ویتھیا، لیسکس دی جاتی ہے۔ اگر گلا خراب ہو گیا، بیلاڈونا، لیسکس، ویتھیا، ریسٹراکس، ایپس، نیکولم، کینتھرس، فائٹولیکا دی جاتی ہے۔ گلے میں اگر بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، کوا متورم ہے اور بڑھ گیا ہے، مائعات بھی اگر نہیں نگلے جا رہے تو ہائپوسیامس، کینڈمیم سلف، گلے کا کوا متورم ہے، اکیلا پردرد ہے، ٹونسلز ہیں، ایپس اور مرکیورس کار دی جاتی ہے۔ گلا کیونکہ جب خراب ہوتا ہے تو گلے کے کوے میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اور تھائرائیڈ گلینڈز میں بھی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ گلے کے اگر ٹونسل جو ہیں وہ سوجے ہوئے ہیں اور درد کر رہے ہیں، کچھ نگلا نہیں جا رہا، فائٹولیکا اور ڈولیکس دی جاتی ہے۔ گلے میں سرسراہٹ ہے، ٹونسلز بڑے ہوئے ہیں، آواز بیٹھی ہوئی ہے، ایلومیم اور سیمن فیوگا دی جاتی ہے۔ گلے کی خراش ہے، سوزش ہے، گلے کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے، سیلفیم اور ویتھیا دی جاتی ہے۔ گلے سے کان تک اگر درد جا رہا ہے، جلسیمیم اور ایکلین دی جاتی ہے۔ گلے میں نزلہ ٹپکے تو ٹورولاسر، نیٹرمور، کالیمیور، کالیکارب دی جاتی ہے۔ گلے میں اگر نمکین بلغم گر رہا ہے تو اس کے لیے ٹیلوریم دی جاتی ہے۔ گلے میں ریشہ دار بلغم گر رہا ہے، سینابیرس دی جاتی ہے۔ گلے میں جیسے کوئی گولا پھنسا ہوا ہو، نگلنے میں درد ہو، ہیپرسلف اور ایگنیشیا دی جاتی ہے۔ گلے میں اگر گرمی کا احساس ہو، جلن ہو، ریفونس دی جاتی ہے۔ گلے کی خراش یا آواز دب جائے، بگڑ جائے، کریازوڑ دی جاتی ہے۔ گلے میں ایسے لگے جیسے دھواں بھرا ہوا ہے، دم گھٹنے والی کھانسی ہے، بریٹا کارب دی جاتی ہے۔ گلا خراب ہے، آواز بیٹھی ہوئی اور نگلنے سے درد ہو رہا ہے، ٹونسلز ہیں، برومیم دی جاتی ہے۔ گلے اور منہ کا ذائقہ اگر میٹھا ہے، رال کی کثرت ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، مرکسول دی جاتی ہے۔ گلا بے حد سوجا ہوا ہے، سرخ ہے، ہلکا کوا پھولا ہوا ہے، نگلنے سے درد ہو رہا ہے، مرکیورس کور دی جاتی ہے۔ گلا اگر متورم ہے، ٹھنڈے مشروبات سے تکلیف ہو، گرم سے آرام ملے، لائکوپوڈیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں گردن کے مسائل کی، جیسا کہ گردن میں اگر اکڑن ہو گئی ہے، ریسٹراکس دی جاتی ہے، بیلاڈونا دی جاتی ہے۔ گردن پر بکثرت پسینہ آئے، بعض حصوں پر پسینہ زیادہ آتا ہے لوگوں کے تو اس کے لیے سینیکیولا، کلکیریا کارب اور سیلیشیا دی جاتی ہے۔ گردن اس قدر کمزور ہو کہ سر کا بوجھ نہ سنبھال سکے، ایبروٹینم دی جاتی ہے۔ گردن کے پٹھے اگر اکڑے ہوئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، گارکس، بیلاڈونا، فیکوپائرین دی جاتی ہے۔ گردن کی رگیں اگر پھولی ہوئی ہیں، پھڑکن ہے، جھٹکے لگتے ہیں، اوپیم دی جاتی ہے۔ گردن کی رگیں زور زور سے پھڑکے، چائنا دی جاتی ہے۔ گردن کے پٹھوں میں اگر سختی آ گئی ہے، کیمومولا دی جاتی ہے۔ گردن کے پٹھوں میں اگر اکڑن دار درد ہے، فیگوپائرن دی جاتی ہے۔ گردن کی جڑ کے پاس اگر درد ہے، اکڑن ہے، کلکیریا آرسینک دی جاتی ہے۔ گردن کا دھیما دھیما درد ہے، جلسیمیم دی جاتی ہے۔ گردن کے اگر پچھلے حصے میں درد ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا تو ہائپریکم دی جاتی ہے۔ گردن میں اگر چک پڑ جائے، گردن ادھر ادھر نہ ہل پائے، بائیں طرف جھک جائے، اس کے لیے چیلوڈونیم دی جاتی ہے۔ گردن اور کمر میں سختی اور کھچاؤ ہو تو اس کے لیے سیمی فیوگا دی جاتی ہے۔ گردن اور کمر میں کھچاؤ ہو، سختی ہو، سیمی فیوگا اس کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ گردن اور کمر میں اکڑن ہے، فیرمفوس دی جاتی ہے۔
गर्दन की अगर सोजन और बहुत सी गांठें उभरी हुई हैं, सर एक तरफ को झुक गया है, तो इसके लिए किस्ट्रा स्कैन दी जाती है। गर्दन अकड़ी हुई है, सर से गर्दन तक दर्द है, कंधों में दर्द है, क्वाइगम दी जाती है। गर्दन के मोहरों से दर्द शुरू होकर कमर में जा रहा है, हेमोमिलस दी जाती है। गर्दन के पट्टों और चंदिया में गठियावी दर्द है, सेमीफ्योगा हाइड्रोटस दी जाती है। इसके अलावा है गर्दन के पिछले हिस्से का दर्द जो टांगों की तरफ जा रहा है, ज़ेंथोक्सिलम दी जाती है। गर्दन पर खारिश है, जिस्म पर खारिश है, खुजाने से आराम ना हो, नेकोलियम दी जाती है। अब हम बात करते हैं गैंठिया के दर्द की। गैंठिया का दर्द हो, बहुत ज़्यादा हो, पोल्पटस, जिनसिंग, कालमिया, चाइना, वाइटमवेरॉइड, कैल्शियम, एथोलियम, लैक्टिक एसिड, लेडम्पा, लिथियम कार, बेंजोइक एसिड और वर्बिबस वल्गरस दी जाती है। गैंठिया के पास अगर उंगलियों पर सोजन होगी, कैल्केरिया फोर्स, गैंठिया के दर्द में कैल्शियम काम ना करे तो बेंजोइक एसिड देनी चाहिए। उसके बाद हम घुटनों पे बात कर रहे हैं। घुटने जो है उसकी भी बहुत सी बीमारियां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों की बीमारियां जो है वो ज़्यादा होती चली जाती हैं। लेकिन आजकल तो घुटनों की तकलीफ़ जो है वो बहुत यंग एज में भी लोगों को हो रही है। तो अलामात को गौर से सुनिएगा और इलाज के बारे में भी जानिएगा कि कौन कौन सा इलाज है। घुटनों का अगर दर्द हो रहा है, कास्टिकुलम, कोबाल्टम, कालिकार, ट्रैक्सिकम, कैप्सिकम, लैक्टिक एसिड दी जाती है। घुटनों के जोड़ों में पानी पड़ गया है, सेट्रोन दी जाती है। अगर घुटनों में दर्द है, बेचैनी है, मेलिलोटस दी जाता है। घुटनों में दर्द और खारिश हो रहा है, मैग्नम असाइटकम दी जाती है। घुटनों की अगर अकड़न है, कालमी और नाइट्रम सल्फ दी जाती है। घुटनों में तेज चुभने वाला दर्द है, स्टिक्टा दी जाती है, लेटम्पाल दी जाती है। घुटनों की सख्ती से कलकार दी जाती है। घुटनों में सूजन और दर्द है, बेंजोइक एसिड और कलकेरिया कार्ब और काली कार्ब दी जाती है। घुटनों में जैसे फालज हो गया हो, पिंडलियों में ईंठन हो, अनाकार्डियम दी जाती है। घुटनों और टखनों में तेज़ दर्द हो, ज़रा सा चलने से निढाल हो जाए, कैनाबस इंडिका दी जाती है। घुटनों का गठियावी दर्द, लैक्टिक एसिड दी जाती है, सेम्फाइटिन दी जाती है। घुटनों के जोड़ों में चुभता हुआ दर्द हो रहा है, इंडिगो दी जाती है। घुटनों का दर्द जो रान से शुरू हो, चलने फिरने से कम हो जाए, खाना खाने से बढ़े, इंडिगो दी जाती है। घुटने का दर्द जो जोड़ों में दर्द हो तो ग्रेनेटम दी जाती है। घुटनों का दर्द जो कोले से शुरू होकर रान तक जाए, उसके लिए काली कार्ब दी जाती है। इसके अलावा है घुटनों की हड्डी की सख्ती के लिए ऑक्सीट्रॉप्स दी जाती है। घुटनों में ऐसे लगे जैसे मोच आ गई है, चलना मुश्किल हो, लाप्सकार दी जाती है। घुटनों की लागरी सख्ती, जोड़ों के दर्द की शिकायत, पुरानी सोजश हो, पेलम्बम मेटालिकम दी जाती है। घुटनों की रगों में सुकड़ाव हो, टेलरोरियम दी जाती है। घुटनों की चिपटी हड्डी का वर्म सोजश यानी कि होगी है रिस्टॉक, स्टिग्मा, काली हाइड्राटेड, काली म्योर, स्लेग दी जाती है। घुटने की चीनी की खारिश हो रही है, उसके लिए औसन दी जाती है। घुटनों में अगर दर्द और खारिश है, मैग्नम असाइकम दी जाती है। घुटने अगर कमज़ोर हैं, कोबाल्टम, डायस्कोरा, क्रोसस स्ट्राइवा दी जाती है। घुटनों, कोहनी और कंधों के आर पार खारिश है, डोलिकस दी जाती है। घुटनों की चेनी अपनी जगह से टल जाए तो कैनाबस इंडिका दी जाती है। घुटनों के पीछे के हिस्से का दर्द है, टीएनटी दी जाती है। घुटनों से ऊपर कमर तक सारा जिस्म बेहिस्सा ब्रेटाकार दी जाती है। घुटनों से नीचे का टांग का अगर दर्द है, पाँव के अंगूठे मतवरम है, कार्बोवेज दी जाती है। घुटने सीने से लगाकर अगर मरीज सोता है तो मेडवर्नियम दी जाती है। घुटने अगर कड़कड़ाते हैं चलते वक्त, उठते बैठते वक्त, कालिकार, नेट्रम आर्सेनिक और रोटा दी जाती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गुर्दों पे। तो गुर्दों की भी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर गुर्दे फेल हो गए, जंजबार दे दी जाती है। गुर्दे फेल होने का भी होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है, गुर्दे अपना काम दोबारा से करना शुरू कर। गुर्दों की नई सोजश जो है उसके लिए पेलम्बम मेटालिकम दी जाती है। गुर्दों की पुरानी सोजश है, चेनिम सल्फ दी जाती है। गुर्दों और मसाने की सोजिश है, थ्लाप्सी दी जाती है। गुर्दों में पथरी बनने के अमल को रोकने के लिए आर्टिका यूरेनस दी जाती है। गुर्दों की शदीद सोजिश के लिए, शदीद दर्द के लिए पेशाब अगर कतरा कतरा आए, बंदिश हो, पेलम्बम मेटालिकम दी जाती है। गुर्दों के आसपास जलन के साथ दर्द हो, नाइट्रोबेंथीनिया दी जाती है। गुर्दों में दर्द हो, हाथ भी न लगाया जा सके, हाइपरिकम दी जाती है। गुर्दों में दर्द, पेशाब बार बार, ऑक्सैलिक एसिड दी जाती है। गुर्दों में तेज दर्द हो, बर्बीरस, वेलग्रस, कोकस केटलाई दी जाती है।
गुर्दों की नाकस कारकर्दगी, खून में यूरिया, पेशाब से लहसुन की बू, पेशाब में एसीटोन का बढ़ जाना, क्यूप्रम आर्सेनिकम दी जाती है। गुर्दों के पिछले हिस्से में सख्ती हो, दर्द हो, मायरिका दी जाती है। गुर्दों की शदीद सोज, शदीद दर्द, पेशाब कतरा कतरा हो, प्लम्बम मेटालिकम दी जाती है। गुर्दों के आसपास जलन के साथ अगर दर्द हो, टेरिवेनिथिया दी जाती है। गुर्दों में पथरी दोबारा बनने से रोकने के लिए फ्रैगिवेसिस दी जाती है। अब गैंग्रीन पे बात करने वाले हैं। गैंग्रीन जो है ये शुगर वाले मरीज़ों का, अगर कोई ज़ख़म जब ख़राब हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है तो उसको गैंग्रीन कहा जाता है। तो वो बहुत सीरियस कंडीशन पे आ जाता है तो उस पे ना बाज़ दफ़ा जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़ता है, तो फिर मरीज़ जो है वो बचता है, वरना उसका सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता, जो एक अंगूठे से शुरू होती है बात, तो वो टांग कटने तक चली जाती है। ये इतनी ख़तरनाक होती है गैंग्रीन। उंगलियों पर अगर उसकी डायबिटिक स्कल कोर पर होने वाली गैंग्रीन जो है उसके लिए आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। गैंग्रीन अगर सूजन भी हो उसके साथ और मवाद भी निकले, क्रोटेलस और दी जाती है। गैंग्रीन में अगर आम जख्मों की खराबी हो, एसिड सल्फ दी जाती है। अगर गंज, फ्लोरिक एसिड और सेलेनियम दी जाती है। अब गैंग्रीन के बाद जी गंजापन की बात कर रहे हैं। गंजापन अगर आपका वक्त से पहले हो रहा है, लाइकोपोडियम दी जाती है। गंजेपन के दाग हैं, विनका माइनर दी जाती है। अगर गंज में खारिश और जलन होती, सर पर पसीना है, पर सल्फ दी जाती है। गैस जो दिमाग को चढ़ रही है, डकार बुरे आ रहे हैं, खराज बदबूदार हो रहा है, एसोफोटिडा दी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं गैंठिया पे। गैंठिया एक बीमारी है जो कि जोड़ों के दर्द की वजह से पैदा होती है। तो ये जोड़ों के छोटे दर्दों में जोड़ों में होती है, जैसे कि गैंठिया के छोटे दर्द हों, कलाई हो, हाथ पाँव की उंगलियां, टखनों के जोड़ हों, डलका माराएस्टिया स्पाइकाटा दी जाती है। गैंठिया अगर पुराना हो जाए, पुराना केस हो, चाइना फार्मिका, रोफा फार्मिक एसिड और स्टिग्मा दी जाती है। गैंठिया अगर खुश्की वाले मौसम में हो, डलकामारा, कालेमिया, लेडमपाल दी जाती है। गैंठिया के रुझान को ख़त्म करने के लिए अल्फाल्फा दी जाती है। गैंठियावी दर्द फार्मिका, रोटा, सिंगोनीरा, स्टिग्मा, स्ट्रोनेशिया ये दी जाती है। गैंठिया के नए दर्दों के लिए मुफीद है कि उसको गवाही कम दी जाए। गैंठियावी जोड़ों में पट्ठों में दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है कि वेमनस कैलिफोर्निया आर्निका बोर्स दी जाती है। गर्मी और गठियावी दर्द रोडोड्रॉन दी जाती है। सर्दियों में अगर गठियावी दर्द हो रिस्ट्रॉक्स दी जाती है। गठियावी दर्दों के बाद बालों का गिरना, उसके लिए थैलियम दी जाती है। अब उसके बाद है जी गैंठिया की दर्द के बायस अगर उंगलियों पर सोजन होगी, कलकेरिया फ्लोर दी जाती है। अब हम गालों पे बात करते हैं। गालों में अगर चीर फाड़ करने वाला दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, एग्रिकस दी जाती है। गालों पर लाल लाल गोल दाग पड़ गए, लेकमिंथस दी जाती है। गालों पर सुर्ख जलनदार दाग हैं, सेम्बोकस न्यागरा दी जाती है। गालों की हड्डियों और आंखों के डेलों का दर्द हो रहा है, स्टीनम दी जाती है। अब हम गाड़ी में सफ़र पे बात करते हैं। जैसे कि गाड़ी के सफ़र के दौरान बार बार पेशाब आता है तो उसके लिए कहना लेगडेल फ्लोरेटम दी जाती है। गाड़ी में सफ़र से आने वाली तकालीफ काक्यूलस, थायराइडनियम और सेनिकुला दी जाती है। गाड़ी में सफ़र करने से सर में दर्द हो रही है, काक्यूलस और मेडवर्नियम दी जाती है। अगर गाड़ियों की गड़गड़ाहट बर्दाश्त ना हो, नाइट्रिक एसिड दी जाती है। गाने वालों की आवाज़ अगर बिगड़ जाए, उनको वीथिया और सेलिलियम दी लिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गिल्टियों पे। जैसा कि जिस समय मुख्तलिफ जगह पे गिल्टियाँ नमूदार हो जाती हैं, तो उन गिल्टियों के लिए भी इस बड़ी मुजर्रब दवाइयाँ इसमें मौजूद हैं। होम्योपैथिक में सबसे पहले जी गिल्टियों के लिए बेहतरीन दवा है, अगर गोल हों गिल्टियाँ, कलकेरिया फ्लोर। गिल्टियाँ जो है वो सिस हो, जो बीमार गाय भैंस ऊँट के खाने से पैदा हो, कलकेरिया फ्लोर, ग्रिफाइटस, ट्यूबर कोलियम दी जाती है। गोश्त अगर बिल्कुल नापसंद हो, फेरमफास, रोनेशिया, एल्वस, पेट्रोलियम, सिलिशा और ग्रिफाइटस दी जाती है। गोश्त हजम ना हो, काली बाइक्रोम, गोश्त से नफरत हो, स्ट्रोनेशिया, फेरमफास, गोश्त खाने से नफरत दिखाने से अफारा हो, एलोइजा और ट्यूबिकोलियम दी जाती है। गोश्त खाने से बेरगबती हो, एलोमिनिया और ग्रिफाइटस दी जाती है। गोश्त और दूध में बेरगबती, भूख ठीक अगर लग रही है, बेलाडोना, कार्बोवेज, आर्निका
دی جاتی ہے۔ گوشت سے اگر ڈکاریں آئیں تو معدے میں جلن ہو تو اس کے لیے ریومیکس دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گرم چیزوں پہ، جیسا کہ اگر کسی سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو ارجینیم نائٹریکم دی جاتی ہے، سیکلکور دی جاتی ہے۔ گرمی کا احساس زیادہ ہو، آکزیلک ایسڈ دی جاتی ہے۔ گرم پسینہ آئے، کاربوویج دی جاتی ہے۔ گرمیوں سے ہونے والی شدید کمزوری نیٹرم کار اس کے لیے دی جاتی ہے، خون کی کمی کے لیے اور ٹخنے کی کمزوری کے لیے۔ گرم مشروبات اگر ناپسند ہو، کائریفاس دی جاتی ہے۔ اگر گرم مشروبات ہی پسند کرے، چیروڈونیم دی جاتی ہے۔ گرم اشیاء کی خواہش تبادلہ پیدا کرتی ہے۔ گرم اشیاء ناپسندیدہ سلیشیا کائریسرف پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد گرم کمرے میں ناک بند ہو جائے، سلفر کالی کار دی جاتی ہے۔ گرم چیز نہ نگل سکے، فائٹولک اور لیسکس دی جاتی ہے۔ گرمیوں میں لوٹ آنے والا پرانا دمہ، سفلینم دی جاتی ہے۔ گرم مشروبات لینے سے متی ہو، گریفائٹس دی جاتی ہے۔ گہری نیند، غنودگی، ہوپیم، جیلیسیم، نقص موسا کاٹا دی جاتی ہے۔ تو آج کی یہ گاف سے بننے والی بیماریوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی اور آپ کو بتایا کہ کون سی بیماری کی کون سی ہومیوپیتھک دوا موجود ہے جو کہ آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دوائیاں ضرور استعمال کیجیے، اپنی علامات کے مطابق جانیے، جانچیے کہ آپ میں کون سی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے اس کے علم کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے علم کو بڑھائیے اور کوشش کیجیے کہ ان علامات کے بارے میں سوچیں، خود میں نہ نظر آئیں، کسی اور میں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کو بہترین آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں تو لوگوں تک یہ آگاہی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، جو میرا بنانے کا مقصد ہے چینل، کہ آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔